Yes, now almost. Yes, we are live. Sorry for the interruption, guys. There was an internet problem. Yes, sorry. And hello, everybody. Hello, Paula. Nice to talk with you. And Okay. we get together with Paula and chat on certain topics every now and then. And it's been some time. I really missed it. I miss you too. So, bienvenidos de vuelta. Teníamos un problema del internet y cada de tanto en tanto nos juntamos Ash y yo para platicar. Tenía un bastante tiempo que no nos juntábamos y ya lo estábamos extrañando. Can you bring the mic closer to your face? Yeah, mouth. Yeah, Yes, I it's am much close. better. Thank you. Thank you. And we were I was just not getting the energy until very few minutes ago on what to talk about, and suddenly reasons and justifications came up. Y no estaba percibiendo de qué era lo que íbamos a hablar hasta muy poquitito antes de la llamada y llegó razones y justificaciones. And we don't even notice, but we use reasons and justifications in so many aspects of our lives. Y realmente no nos damos cuenta, pero usamos las razones y justificaciones en muchos aspectos de nuestra vida. And you can find yourself explaining why you choose something to your friends, to your family. Y tú te puedes encontrar explicándole a tus amigos o a tu familia por qué eliges algo. And every time you're using explanation, you are actually using reason and justification to prove that you were right in doing or choosing something. Y cada vez que tú ocupas las explicaciones, estás usando las razones y justificaciones para probar por qué tú estás correcto cuando eliges algo. And what if you didn't need to prove anything or explain anything? ¿Y qué tal que tú no tuvieras que probar nada ni explicar nada? What we do is usually we use justifications, reasons, and justifications in order to convince ourselves why we cannot do something. Y normalmente usamos las razones y las justificaciones para convencernos a nosotros de por qué no podemos hacer algo. It so happens automatically. I was thinking how immediately these reasons and justifications come to the surface, go through your mind. It is so funny to watch it. If you have no point of view, how reasons come up and go through your mind, and you use it to convince yourself and others. Y realmente es como muy rápido la manera en la que tú ocupas las razones y justificaciones, llegan a tu mente y si tú no tuvieras ningún punto de vista, ellas simplemente llegarían, pero no tendrías que usarlas para justificarte con tus amigos o familias. You know? So it's almost like an automatic response systems that we have learned. Y es como este sistema de respuesta automático que aprendimos. And Access Consciousness would talk a lot about the big five right now. And the first one is the presumptive realities. Y en Access Consciousness estamos hablando mucho sobre los grandes cinco. La primera son las realidades presuntivas. And a presumption can be something like, I need to explain, or I need to have a right reason and justification to choose something. Y una realidad presuntiva es la necesidad que tienes de explicar algo o la necesidad que tienes de justificar esto que estás eligiendo. And when you use the reasons and justifications, you are actually looking for the right
reactions from others and from yourself. Y cuando tú ocupas las razones y justificaciones, tú estás buscando esta reacción correcta tuya y de los demás. And you end up responding to those reactions, which is the third element, the need of reactive response, need of reactive realities, and need of reactive response systems. Is all these three elements work together very dynamically, almost like an autopilot, like I said. Y tú terminas en esta justificación de la necesidad, de la necesidad de las reacciones, need of reactive, Need of reactive sí, realities de las realidades reaccionarias. And what was the next one? and need of reactive response systems. Ah, No, slime. y la necesidad de los sistemas de respuesta. What is my appropriate response when I use that explanation and justification? Someone reacts to me in an appropriate way or inappropriate way because I was thinking some that they would be reacting in a different way, and they reacted in a way I didn't expect. Then I respond in a different way. Like it is a constant reaction and activity of a reactive reality based on all these presumptions. Y normalmente lo que pasa es que nosotros tenemos esta realidad presuntiva de cómo va a reaccionar la otra persona. Y a veces no reacciona como nosotros pensamos y entonces reaccionamos porque Yeah. no reaccionó. Y es como este sistema automático porque a veces sí reacciona así, entonces estamos todos ahí mezclados. And the fourth element of the big five is the AI actualizers, artificial intelligence actualizers. When this happens, you will realize that you are constantly in the thinking mode. Y el cuarto elemento de los 5 grandes es el actualizador de inteligencia artificial. Y cuando esto sucede, te vas a dar cuenta que estás como en este piloto automático pensando. And what happens is when you use reasons and justifications, it is in a way you do not have a belief or you do not have trust of you. So you need to use reason and justification to convince yourself and others. Y normalmente lo que pasa cuando tú ocupas las razones y justificaciones es que tú no tienes esta parte donde tú crees que eres capaz. Entonces tú estás usando todo el tiempo razones y justificaciones para convencerte a ti y convencer a los demás. Oh my God. Most of the time, we use reason and justifications for why we cannot choose something bigger and greater. Y normalmente, I am like this. Oh my God, she's talking to me. Y normalmente usamos las razones y justificaciones para justificar por qué no podemos elegir eso que estamos deseando. We use a lot of the reasons we use. The first reason we use is money, health, and time. Y normalmente las razones y justificaciones que usamos es dinero, salud y tiempo. I know. When you say I don't have time, which is a reason and justification, and it is so valid in this reality, you can use that to just convince yourself why you cannot do something. It is an Y, intelligent game. y normalmente cuando tú dices no tengo tiempo, esta es una razón y una justificación muy válida en esta realidad. Y entonces, what did you say the last time? It is the intelligence game because it is convincing. Ajá, y es cuando entra como la inteligencia porque te están convenciendo. I know. Or you use money. Let's say you are going to choose something for you that requires money, and you use no money as a reason and justification to not choose that. Digamos que tú quieres elegir algo que necesitas dinero, pero entonces tú ocupas el no tener dinero como una razón y justificación para no elegirlo. We may be using reason and justifications very, very valid,
Oh, I have to pay money for my children's school this month. It is a lot. I cannot choose anything else. Y a lo mejor estamos ocupando esta razón y justificación muy válida, o a lo mejor es algo tan sencillo y común como tengo que pagar la colegiatura de mis hijos este mes, entonces no puedo elegir nada más. Because we in this reality have learned to look at facts, whatever is called facts, things that you can see, things to have to be uh, valid, seemingly valid at the given moment. Y normalmente en esta realidad estamos siempre usando estos hechos para justificarnos esto que es algo válido por todos los demás para el momento en el que estamos eligiendo. I know. When it can be partially true that you may have enough money just to pay your tuition, children's tuition, and the money and the food, and it seems that there is no more. What we have not learned is to ask a question and create something bigger. Y puede ser que en ese momento solamente tengas el dinero para pagar la colegiatura de tus hijos, para pagar la comida, para pagar las cosas básicas, pero lo que no hemos aprendido es hacer una pregunta para elegir algo más grandioso. What we learn is the basic tool in Access to live in the question. I have been in Access, this is my sixth year, and every time the power of question really surprises me. Y en Access, una de las herramientas básicas es hacer preguntas, ser la pregunta. Y yo llevo 6 años en Access y cada vez el poder de la pregunta me sigue sorprendiendo. So even if your giving circumstances may seem limited, with the question, you can go beyond these limitations. Y puede ser que estés en un momento, en una circunstancia que parece limitante, pero con las preguntas tú vas a poder cambiar esas limitaciones. Yes. Well, in one hand, those limitations we created with our points of view. Y de alguna manera nosotros vamos creando estas limitaciones con nuestros puntos de vista. So instead of using money or time as a reason and justification, what if we just asked, okay, this month I have these expenses, and universe, I'm choosing this also. So, what are the infinite possibilities that I have never considered so far? Oh, I love it. Y digamos que tenemos estos gastos el mes y tú tienes el dinero justo para eso. Pero entonces tú le dices al universo, universo, voy a elegir esto. Y haces la pregunta, ¿cuáles son las infinitas posibilidades que no he considerado aún? See, this question immediately expands your energy from that limitation. Okay, the money goes here, 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 and that's enough. Conclusion, justification, reason. It's a solidified reality. But with this question, you break the solidity and open into an expanded reality. Y digamos que tú tienes esta conclusión, ¿no? El dinero va aquí, 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 aquí. Pero a la hora que tú haces esta pregunta, tú expandes la energía y sales de este espacio donde está la solidez y puedes tener diferentes posibilidades. Exactly. And this is a game we constantly play not to choose anything different. We create comfort zones. We have desires that we want to choose, we want to create, actualize. But when you go into reason and justification, you create limitation. Y este es un juego que nos gusta jugar mucho. Tenemos deseos, tenemos estas cosas que deseamos crear, pero siempre estamos justificando y usando estas razones para no elegirlo, para no tenerlo. And also notice yourself when you are using explanations, reason, and justification.
to validate, to make your reality valid for someone else. Y date cuenta en qué momento estás usando las explicaciones, las justificaciones y las razones para validar esto y le dando explicaciones a los demás. I will give an example what I mean. When I first started doing Access, and as years went by, I really have started creating a bigger reality, an easier financial reality than before. Y les voy a dar un ejemplo de lo que me refiero. Cuando yo empecé a elegir Access, yo me di cuenta que empecé a crear esta realidad mucho más grandiosa de lo que tenía antes. And when people look at you creating your life, choosing easier than they seem to be choosing, they think that you have always been like that. Y cuando las personas te ven creando tu vida de esta manera, ellos piensan que tú siempre has sido así. And they comment, because I'm also a facilitator, sometimes I hear those comments, oh, these are easy for you, but my situation is this. Y yo he escuchado estos comentarios porque yo soy facilitadora en las que dicen, claro, esto es muy fácil para ti, pero mi realidad es diferente por esto, esto, esto. And then I realized I was going into explanation. Oh, but it wasn't like that for me. I had to overcome this many obstacles, or I will spell it Y off. yo me di cuenta que yo caía en esta cosa de la explicación, porque yo le decía, pero nunca fue así para mí. Yo tuve que sobrepasar todos estos obstáculos. When it is necessary, you can, of course, share your stories and experiences to inspire other people. Cuando sea necesario, claro que sí puedes usar tus historias para inspirar a otras personas. Then it is empowering. Y ahí vas a estar empoderando. But when you use it as a reason and justification why it is so easy for you, then we go into trying to get validification from others. Y cuando tú las usas, las razones y justificaciones para que las otras personas te validen, wait, sorry, I got It's okay. distracted. We are seeking for Ah, validation from others. estamos buscando la validación de los demás. And also notice sometimes there are moments that you really create that vacation, that house, that money, as if by magic and so easy. Y date cuenta que hay unos momentos en los que sí, creas esas vacaciones, la casa, el dinero, como si fuera magia, porque es muy fácil. How many times do you go to explaining, oh, but I really worked hard on it? Pero date cuenta que dices, yo trabajaba muy duro. Just wait a second. Sorry. It's okay. So how many times do you go to explaining, oh, I worked so hard on it. It wasn't that easy. ¿Y cuántas veces pasa esto de, pero realmente trabajé muy duro, no fue tan fácil? So we use justifications and reasons to get to be to have validity in this reality, approval from others, so that we can show we're not different from you. We are there in the same level as you, as if that will continue your relationships. Y a veces usamos estas justificaciones y razones para tratar de probarle a las personas que no somos tan diferentes a ellos, que también pasamos dificultades y para mantener la relación. And when we are seeking the approval of others, actually we start separating us from our truth Y without cuando, noticing. cuando nosotros estamos buscando la aprobación de los demás, nosotros estamos separándonos de nuestra verdad.
Because every time you want to have others understand you, you have to diminish your energy, trying to put it into a form and structure to explain and use the reason and justification. Porque cada vez que tú tratas de ponerte en el nivel de las otras personas o ponerte igual que las otras personas, tú estás disminuyéndote a ti y estás usando estas razones, justificaciones. Oh my God. Yeah. Well, what if you did, and whenever you had this urge to explain, urge to use reason and justification, it can be inside your head, thinking to yourself, or talking to others. Catch yourself. How many reasons and justifications am I using to get approval from others? Y date cuenta, cuando estés usando las razones y justificaciones, ya sea que estén dentro de tu cabeza o que los estés diciendo a alguien más, date cuenta cuántas razones y justificaciones estoy usando para tener la aprobación de los demás. And do you really need approval of others? ¿Y realmente necesitas la aprobación de los demás? And what if you gave yourself that approval and that willingness to allow yourself to go further and choose just for you? ¿Y qué tal que tú te das esta aprobación y esta permisión para elegir para ti? And are you willing to claim on and acknowledge your power Y, that es, doesn't require any justification? y estás dispuesto a reclamar, a reconocer, claim, ¿no? Y Right. reconocer tu poder, que no necesita ninguna justificación. Because this, then you can create your life the way it is really possible for you. Y entonces de esa manera vas a poder crear la vida que es posible para ti. And we think that we have to have people with us when we are choosing. What if that is not necessary, but people who are willing to choose better will be inspired by your choices? Y nosotros pensamos que tenemos que elegir y que tienen que haber personas a nuestro alrededor, pero eso no es verdad. ¿Qué tal que pudieran haber personas que están dispuestos a ser inspirados por nosotros y que nos inspiren? And let's say you did not notice at the moment that you are using reason and justification. When that moment is over, or the day is over, just go through the day in your head. Oh, I used reason and justification talking to this friend or this family member. Y date cuenta, cuando tú estés usando estas razones y justificaciones, a lo mejor en el momento no te cae el 20, pero después analízalo y dices, ah, yo estaba usando razones y justificaciones cuando estaba platicando con este miembro de mi familia. And I destroy and uncreate everywhere I think I need reason and justification for my choices. Y yo destruyo y descreo todos los lugares donde pienso que necesito las razones y justificaciones para mis elecciones. Not to judge yourself, just destroy and uncreate the energy. And what's next? What is possible now? Y no para juzgarte, simplemente destruye y descrea para ver qué más está disponible. So that's it for now. Any questions, Paula? Así que eso es por ahora. No, I just thought we are going to have like this sweet little consciousness chat. And This I'm is a like, sweet boy, little boy. consciousness. Yeah, but it was, it was like, you got it, you got it. Listen, Paola, you got it, you got it. So I was like, this is for me. And it's always like that with you. So I'm really, really, really grateful for you and Thank you our so, chats. thank you so So, much. let me translate. Yo estaba Mhm. diciendo que yo pensaba que iba a ser esta plática tranquilita de conciencia, súper suave, y él me dijo, ay, sí, eso fue. Le digo, no, no, era como que estabas hablando conmigo, era Paola, escucha, me cayó un 20, me cayó un 20. Y estoy muy, muy agradecida por nuestra plática. Thank you so much.
Thank you so much, and see you somewhere else. And see you, people watching now or later. See you somewhere in these groups or somewhere else. Y nos vemos pronto, ya sea en este grupo o en algún otro. Nos vemos pronto. Thank you so much. Thank you. Thank you, Paula. Bye. Bye.